Veliki pozdrav svima, nećemo mnogo da vas davimo, pa tako hajde odmah da se bacimo na pitanje za edukativni giveaway. Danas ćemo vas malo namučiti u smislu toga da je pitanje malo teže. Pitanje je vezano za Noctua NFA12X25 ventilator koga danas imamo na testu. Pitanje glasi, koji je ventilator Noctua iskopirala i dovela ga do savršenstva? Svakako, ovo nije nikakav minus za Noctu, već je ogroman plus sa naše strane. Smatramo da je glavni posao inženjera 21. veka da iskoristi najbolje kao podlogu i da ga poboljša. Sam početak želim iskoristiti kao priliku da vam kažem da u kompaniji Noctua vidimo filozofiju pobednika. Pobednika koji se popeo na tron i nema konkurencije kada je reč o performansama rashladnih sistema. Svakim novim proizvodom Noctua se ne takmiči ni sa kim, već sama sa sobom. Kompanija Noctua je morala uložiti skoro 5 godina konstantnog rada u razvijanje jednog ventilatora kako bi prevazišla samu sebe. To nikako ne predstavlja njihovu nemoć ili lenjost, već nam samo pokazuje njihovu moć i baš tu filozofiju pobednika. Nećemo vas previše daviti u toku ove recenzije, a za sve detaljne specifikacije i testove posjetite naš web portal gdje ćete pronaći detaljnu recenziju. Kutija dolazi u već poznatoj kolornoj kombinaciji, a nama je veliko zadovoljstvo da Noctua i dalje odoleva RGB groznici. I na prednjoj i zadnjoj strani možemo pronaći vratanca iza kojih se krije obilje detalja. Noctua ovdje posebno ističe PQ krivu gdje se može vidjeti da su razvili svestrani ventilator. Tačnije, ovi ventilatori su namijenjeni kako za protok vazduha u kućištu, tako i za vodene sisteme. Kada smo već kod vodenih sistema, Noctua je u te svrhe razvila mount sistem za montiranje ovog ventilatora na 140 mm radijator. Propratni paket je veoma bogat, pa tako osim ventilatora sadrži produžni kabel, Y adapter kao i adapter za tiši rad. Pored svega toga u paketu dolaze gumeni antivibracioni držači za montiranje, šrafovi za montažu, kao i gumeni podmetač za radijatore ili kako bismo ga mi tek recenzenti nazvali gumene tange. Najnoviji Noctua ventilatori nam dolaze u 3 verzije, PVM, FLX i ULN. Pre samog pregleda ventilatora želim pohvaliti ljudi iz Noctue zato što su iskopirali genijalnu ideju Gentle Typhoon ventilatora. Svi koji se dosta dugo bave hardverom znaju da su pomenuti ventilatori bili najbolji na tržištu u prethodnoj deceniji. Uz par implementacija Noctua je usavršila već skoro pa savršene ventilatore i napravila ovu zver. Sam ventilator posjeduje 9 lopatica koje imaju male kanale, čija je uloga u smanjivanju buke i povećanju protoka vazduha. Druga stvar koja je odmah uočljiva jeste tekstura samih lopatica za koju je kriv materijal Sterox. Sterox je polimer koji se odlikuje izuzetnom zateznom čustoćom kao i malim koeficijentom termalnog proširenja. Ova osobina Steroxa je omogućila da Noctua napravi minimalan razmak između lopatica i samog rama. U ovom slučaju imamo razmak od svega 0,5 mm, dok kod ostalih konkurencijskih modela imamo razmak do čak 4 mm. Ventilator funkcioniše pomoću SSO2 ležaja koji je unapređena verzija u odnosu na prethodan Noctuin SSO ležaj. Trik kod ovog ležaja je taj da je magnet postavljen bliže osi kako bi se obezbedila bolja stabilnost pri radu. Zbog svega ovoga, jedan ventilator teži čak 200 grama, što znači da su trenutno najteži ventilatori na tržištu. Na ventilatoru dolaze preinstalirane antivibracione gumice koje se mogu skinuti, ali vam preporučujemo da ih ostavite tu zato što Noctua zna šta radi. Gumeni držači o kojima smo malo pre pričali omogućavaju brzu montažu, ali imaju jednu manu. Na kućištu koje mi posjedujemo nije moguće koristiti gornji filter u kombinaciji s ovim držačima, ali opet sa druge strane imamo i šrafove. Kako bismo se uverili u efikasnost ovih ventilatora, uporedili smo ih sa ventilatorima koji dolaze uz FSP kućište. Pri punom opterećenju procesora u kućištu sa FSP ventilatorima temperatura je bila 77 stepeni, dok smo sa Noctua ventilatorima izmjerili nekih 75. Također, ukoliko se malo bolje zagledamo ostale temperature, vidjet ćemo da su sa Noctua ventilatorima za nekoliko stepeni manje. Na maksimalnih 2000 obrtaja Noctua je bila ultra tiha, dok je na 1000 obrtaja ventilator bio nečujan. Kada sumiramo utiske, ovo su najtiši ventilatori sa kojima smo imali prilike da se družimo.
Fokusirajući svoju snagu zadnjih 4 godine u izradu ovog ventilatora, Noctua je uradila sjajan posao. Voleli bismo da kod svake kompanije vidimo ovakvu težnju za savršenstvom. Kao i uvek, Noctua propisuje da će ovaj ventilator raditi 6 godina bez imalo problema. Za sve ono što nam ovaj ventilator nudi, cena od $30 je sasvim korektna. Sa tim u vezi, Noctua NF-A12 X25 ventilatori zaslužuju štreberi top notch i noiseless nagrade. Ukoliko vas zanima šta koja nagrada znači, u opisu imate link do detaljnog objašnjenja svih nagrada. Kao što sam već spomenuo, tekstualnu recenziju možete pogledati na našem web portalu. Još jednom se zahvaljujemo kompaniji Noctua na ustupljenim proizvodima, a mi se vidimo ljudi. Ćao!